पश्चिम बंगाल राज्य जिला मालदा पता रतुआ एक सिविक वॉलंटियर की किस्मत खुल गई। उसने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लिए। सिविक वॉलंटियर और उसका परिवार करोड़पति बनने से बेहद खुश है। जानिए पूरी खबर। उसने लॉटरी में 1 करोड़ जीत लिए। सिविक वॉलंटियर और उसका परिवार करोड़पति बनने से बेहद खुश हैं। घटना मालदा के रतुआ के बैकुंठपुर में घटी। पता चला कि उस इलाके में बसिंदा कौशिक घोष रतुआ थाने में सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। उनके मुंह से पता चला कि मंगलवार को वो चंचल के रास्ते सिलीगुड़ी जा रहे थे। सिलीगुड़ी जाते वक्त उन्होंने चंचल से 120 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और फिर जैसे तैसे दोपहर होती गई उस टिकट का रिजल्ट सामने आया और जैसे ही रिजल्ट आया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि उनके हाथ में जो टिकट था उसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए निकले थे। करोड़पति नागरिक स्वयंसेवक कौशिक घोष ने कहा कि वे लंबे समय से एक अच्छा घर बनाने का सपना देख रहे थे। अब वो सपना पूरा होगा। उन्होंने इलाके में एक छोटा जगन्नाथ मंदिर बनाने के बारे में भी अपने विचार साझा किए। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমি যাচ্ছিলাম শিলিগুড়ি জগন্নাথ দেবকে আনতে। চাচলে দাঁড়িয়ে আমি সন্ধ্যায় টিকিটটা নিয়ে বেরিয়ে যাই। তারপরে শুনতে পাই মানে রেজাল্ট দেখি। কোন ডিয়াল লটারি? ডিয়াল লটারি মর্নিং 10 সেমের টিকিট। প্রথম পুরস্কার। কত টাকার টিকিট? টিকিট 120 টাকা। আচ্ছা, তারপর পেয়েছি প্রথম পুরস্কার। শিলিগুড়ি যাচ্ছিলে? শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? রাস্তায় দেখি প্রথম পুরস্কার হয়, তারপরে আবার ঘুরে বাড়ি আসি আমি। তুমি কি আশাবাদী ছিলে কোনোদিন প্রথম পুরস্কার তুমি পাবে? আশাবাদী ছিলাম। কেন, তুমি কি বরাবরই টিকিট কাটতে নাকি? কাটতাম না অত, সময় সময় মাঝে মধ্যে। মাঝে। হ্যাঁ, টাকা নিয়ে কি করার ইচ্ছে আছে? টাকা নিয়ে বাড়ি টাড়ি করবো। আর তুমি তো সিভিকের কাজ করো, সিভিকের কাজ কি ছেড়ে দেবে? না না, সিভিকের কাজ ছাড়বো না। কেন ছাড়বে না? টাকা তো পেলে অনেকটা। টাকা পেয়েছি, টাকা থাকবে সিভিক।